Alaka. Bakbakan to na Max. Ayan na mga idol. Ray Anderson, oh. Terence dapat humahabol. Humahabol si Terence dapat mga idol. Ray baited. Alan. Wow! Dikita ng laban mga idol. Inner, Terence. Outer, Elcid. Alan, nakuha si Elcid Maninggo. Bumawi. Elcid Maninggo mga idol. Expert mga idol, expert. Final. Michelin. Bakbakan to na Mac, Michelin. Hoy. Ray Petit. Elcid Maninggo. Terence Nafat. Dami mga idol. Umahabol. Ray Petit pangalawa mga idol. Elcid Maninggo nang una Michelin Rivera. Grabe, oh. Terence Nafat pangapat mga idol. Ayan na mga idol. Michelin Rivera pa rin nangunguna. Ray Elcid and Terence Nafat. Alaka. Bakbakan to na Max. Ayan na mga idol. Ray Anderson, oh. Terence Nafat humahabol. Humahabol si Terence Nafat mga idol. Ray baited. Alan. Wow! Dikita ng laban mga idol. Inner, Terence. Outer, Elcid. Alan, nakuha si Elcid Maninggo. Bumawi. Elcid Maninggo mga idol. Bumawi kay Terence Nafat. Wow, ayaw magpaiwan. Ayaw magpaiwan ni Elcid Maninggo mga idol. Grabe, oh. Michelin Rivera pa rin ang unguna. Grabe, oh. Bakbakan to na Max mga idol. Nangunguna pa rin Michelin Rivera. Ray and Elcid and Terence Nafat. Dumikit si Elcid. Uy! Grabe, bumulusok si Elcid Maninggo mga idol. Nakuha si Ray Betet. Yay! Pang-apat na si Ray Betet mga idol. Nakuha ni Terence Nafat. Pero humahabol pa rin ang Silent Destroyer. Ayan na. Bakbakan to na Max. Ito mga idol. Grabe, oh. Ayan na, oh. Ayan na mga idol. Bakbakan si Elcid Maninggo and Terence Nafat mga idol. Kawasaki versus Yamaha. Arabi. Followed by Ray and San Paul Arangues. Kimboy Pineda. Oy. Ala, nakarikit na mga idol si Terence Nafat. Nakabuntot palagi si Terence Nafat sa likuran ni Elcid Maninggo. Ayan na. Malapit na magkamartubal mga idol. Malapit na. Marami, oh. Inner. Yay! Yan na mga idol. Bakbakan.
Grabe, Michelin Rivera mga idol. Ayaw magpaawat. Grabe. Pero itong dalawang to, bakbakan to na max. Bakbakan to na max mga idol. Alaka. Wow. Marami oh. Ala, nasimplang si Terence Napat mga idol. Sayang. Nasimplang.